mwagendanye basanzwe baserukira ibisata bitandukanye n'icyo kigo kugera ko nawe basanzwe bakurikiranye abarimyi n'akarere ka komine yacu y'amahoro y'amahoro ubumwe umutekano n'iterambere na cyane mu gushaka impamvu izina ry'umubyeyi wacu ahe izina ryanje nyene ndi n'iteka ryo kubakira muri iki kibanza muri komine nziza ya Bukemba komine igizwe n'amazone abiri imitumba 9 karibu muri Sanze tuniteka kandi ryuko mwashitse ku rubuga mukagendera abarimyi basanzwe barima ibipampa nkuko twari tubimenyereye muri komine yacu nziza ya Bukemba ni komine yahozwe irimamwo ipampa ryinshi cyane ariko uko iminsi yagira irarengana hagiye haraba ibibazo bica bituma ipampa batagijukira cyane ariko turashimiye cyane bakengurukira abagize ingufu kugira ngo risubire riboneke nuko mubyibonera kandi muri komine nziza ya Bukemba twavuze ko igizwe n'amazone abiri zone ya Bukemba niyo uzwe kurimamo cyane ibipampa turakengurukira kandi abarimyi basanzwe baritabiriye aka kamo bakumva ati naho bimeze uko naho ipampa omengo benshi ntibatikijukira kireka iturire kuko turazi ko benshi ryari ryarabashikanye heza benshi ryarabakuye habi ribajana heza kandi neneho iki ni kibutso cyuko n'abandi bari nyuma bogijukira kuko biraboneka ko byukuri ipampa mu kukumoso riracabereye kuhaba tugasaba mbere abanyakubahwa umuyobozi mukuru nimwabafasha ikijanye n'igiciro mukarangene gisinunura byo bavyiza cyane gusumba ikindi kibazo bakunda kugira kijanye n'amase kijanye n'ifumbire naco nyene byo bavyiza mukibafashije bakazoronka ifumbire mu buryo bworoshe turamenyereye ibindi bisata bisanzwe birima nk'akarorero umuceri aho usanga baragiye hamwe abarimyi bakegeranya uburyo bakabuhereza ababaserukira maze abaserukira akaba aribo baza kubaronderera ifumbire hama ryashikanwa aho basanzwe baba bafise ibiro abarimyi bakarisangaho biboroheye rero n'abarimyi b'ipampa babigenjeje uko byojamo akarusho ikindi naco nuko isi ndima nuko twogerageza tukabasabira natwe nka komine naho komine ataburenganzira ifite bwo gutanga itongo mugabo ivuye hejuru hakabaho gushigikirwa nk'amatongo ya leta tubona ko ipampa by'ukuri ryokunda bivugiye hejuru tukaronka ubwo burenganzira nibaza ko abarimyi boca boroherwa mu kurima iryo pampa byoba byiza kugira ngo umwimbu ubaye mwinshi natwe byoduha iteka rero turakengurutse cyane hari n'ikindi kiyaya cyahozwe kirimwamwo ipampa kiyaya ca Sosumo ariko kubera ibikaju turabona ko ibibanza vyaciye bituma vyagiye biragabanuka ngira ngo ni naco catumye ipampa ritabagishe gusumba mugabo nk'ibice bitararimwamwo igikaju mubasabiye bakagikoresha mu kurima iryo pampa vyojamwo akarusho rero ntabishije amajambo kwari gukenguruka kw'akakigoro mwagize mukashika ku rubuga kugira ngo abarimyi bababone ngira ashobora kuba bahora bumva mu mvugo ati hariho umuyobozi mukuru babone ko by'ukuri bataririma bavuga ati ntitushigikiwe babone ko mushigikiwe kandi n'ibisabo bavuze ko mubishikana imbere baza ko bukewe kazotinda bakabona impinduka rero mu mwanya muza kumara ngaha muze kwiyumva mwisange amahoro n'umutekano urakwiye kandi baza ko hari ibikoko biriyo bijyana bimeze neza kuko murabona ko ipampa rirakunda ahantu hari amashamba
haratekanye ndabijeje yuko atakibazo muza kugira mu mwanya muza kumara ngaha murakoze. Banyakubahwa murongoye uyu mugambi w'uburimyi bw'ipampa aha mu Kumoso, tubanje kubashimira ukuntu muyumviriye kuza kuraba abene gihugu bariko bararima ipampa aha mu Kumoso ingene bameze n'ingene bariko bararima. Ico turakibashimiye bimwe bivuye ku mutima. Nukuvuga mu ncamake y'amajambo, twebwe iyo tubonye indongozi zacu zidushikiriye tuca tubona ko imyidogo twari dufise yose dufise aho tuyitura, kandi imyidogo dufise igiye kuja mu ngiro. Nukuvuga ko turafise ibintu bitari bike twidoga mu bijanye n'uburimyi bw'ipampa. Ati navyo ni biki? Nukuvuga ko twamaze gushima. Ivyo dushima nuko mutuba hafi mu kutukurikirana mu kurima. Ico turagishima. Muratuba hafi mu kuduha umuti mugabo nawo nyene ntubukwiye. Ico turashima mu ncamake. Ariko urumva yuko kutaba gushima gushitse. Aho rero twaca dusaba ibisaba vyacu ahampagaze ngaha nk'uhagarariye ishira hamwe, kuko aha mw'ipampa muri ripampa turima abarimyi barinjiye mw'ishira hamwe. Iryo shira hamwe tugita duserukire umwimbu w'ipampa, no kuvuga dusesekaze umwimbu w'ipampa n'uburyo bwo kugwiza. Ngira ngo go rurimi abatagumva ni umusesekara, no kuvuga turime cyane dusesekaze umwimbu w'ipampa. No kuvuga iri shira hamwe riko rikwije ibiringo vy'imyaka 2 rihari aha muri iki gikorwa c'uburimyi bw'ipampa. No kuvuga turi gitigiri kitari gito, turashika 160 mengana 132 no kubandanya. Rero imyidogo dufise banyakubahwa muri ngaha kuri umwe wese sinagombye kuvuga ngo naka canke naka, kuko no hava nihahenda ugasanga nakamwe muhaye icadakwiye kandi agikwiye, kubera ntasanzwe ndabamenye canke ndabazi, mugabo ico nashimye nuko muri ngaha nk'ijisho ryacu. Rero kimwe mu byo turiko turidoga nk'abasaba nuko twebwe abarimyi dusaba ko igiciro cane cane nico kintu kidusinzikaza, igiciro. No kuvuga turiko turaraba ibitegwa co kimwe ni igitegwa c'ipampa n'igitegwa hariho n'ibindi bitegwa mubona bitegwa, mugabo turiko turaraba igiciro bifise biraduze cane kurusha ipampa. Iyo rero turiko turarima ipampa tukarishora duca dusanga turonka amafaranga make cane ku bindi biciro, iyo ku bindi bitegwa. Iyo rero dutwaye amafaranga ku bindi tutarimye tutashoboye kurangura kubera twakurikiranye ipampa, duca dusanga ataco tuvanamo. Ngira ngaho muca mwumva yuko twidoga ko mwodukurira ku mafaranga mwatugurira 800 n'imiburi mugashira ku 1500, mwoba mukoze cyane. Aho ico turiko turagisabo turiko turasaba kugira ngo abene igihugu barimo ipampa bashore kwiyongera, n'abandi turiko turabibabwira bavyumve n'ingoga ko ipampa ririha amafaranga, no kuvuga rigurwa amafaranga meza. Murantunge ndashobora kuba mvuga ndiko ndavuga ururimi rw'ikimoso canke rw'ikiyaya mutamenyereye. Rero twasaba kugira ngo mutwongera amafaranga, muduhe n'imiburi 1500. Hanyuma ica kabiri dusa nabidoga ko mwodukorera nukuroswa ifumbire. Urumva kera ko twashobora kurima hanyuma bakaduha ifumbire. Iyo fumbire muko bayiduha baduhingurane, ntibatugabira, baraduhingurane hanyuma tukarima ipampa, hanyuma hageze gushora bakaca bakuramwo ya fumbire yabo. No kuvuga igiciro baduhako twaracumvikanako kandi twarariha neza, nta murimyi numwe yasigara atarisha. Noneho ubuhoho vyaracitse bibi cyane kuko isi yaratitutse. N'umunsi isi uko yahirimera siko imera. Kare twarapfumbira ugasanga ipampa tugimbura, hari aho twabonye hariya ku ntango libere cyane, twanaryohewe tubonye umwimbu wabaye harya hepfo kuri kajya karima ko usa n'umwimbu twahora twimbura mu bihe vyarenganye. Twasaba rero kugira ngo mutugurane ifumbire, muduhingurane, hanyuma dushoye tuzoce tubariha ifumbire yanyu. Mwoba mukoze cyane, mudusubize ku semo twari turiko kera, muzoba mukoze. Ico ni gisabo kandi. Ica gatatu dusaba no kuroswa imiti. No kuvuga ikibazo c'imiti rero. Iri pampa mubona rirasosa. Iyo tugiye kuritera rihera mu rugemwe riribwa n'ubukoko. Nukuri twebwe nk'abarimyi turacika inkokora. Ugiye kuribagara usanga ubagaye igishitsi
kitariko inuze noneho muriko muritegereza murabona yuko hariho ubukoko burebure ubwo buntu buragenda bukanintagura intuzeye murabona ko hari n'ubundi buhekanye harya ubwo nyene burondo ripampa ku rugero rwaho utazopfa wararose ipampa riduga kandi muriko muravyitegereza murashobora kubona ngaha turi mw'ipampa ko hari n'amasemo atameze ayo masemo yarameze mugabo yishwe n'ubukoko kubera iki turonka imiti dutevye iyo miti nayo ikaza ari mike rero dusavye kuroswa imiti mu gihe ciza tugitera hanyuma tugaca tuyironka kugeza dusuguye kugira ngo nabijya bitumbwe bizovamwo ipampa bishore gukomera nibaza ko muri ko munavyitegereza namwe bw'ivyo ndiko ndasaba murabibona ko nk'iki gitumbwe iki murabona yuko capfapfanye aho cari gusambura mugabo kubera umuti muke caciye canka gusambura aho rero turasavye kugira ngo mudufashe muturose imiti ikindi dusaba ni iswagara iyi si yacu isigaye imeze nk'iyifise umururazi rero hariho ubuhinga abashakashatsi bagize bwo gukora iswagara dushobora gushira mu isi kugira ngo iyo swagara igire umurazi uhere rero dusavye nk'abaturongoye cyo kimwe n'abarongoye iki gitengwa c'ipampa ko mwodufasha mu kudushikira imbere kugira ngo niki kintu c'iswagara mukiturose nk'ingurane twebwe turariha kandi twimbuye cyane no kuvuga turonka aho turiha turonka n'amafaranga tugenda tugashira umuryango ugasanga abanyeshuri bariza iri pama riratugirira akamaro kanini cyane kuko iyo tugimbura mu gihe kigoye igihe nk'iki nta bindi vyimburwa tuba dufise rishika ari uko tugaragara kabisa mu ngo dusigaye dukenye mugabo turirose tukaca dushora mukaca mutugurira tukaronka ku mwimbu ushimishije abanyeshuri tuza tugurira amakaye urabona nk'uko turiko turagura amakaye za uniforme minervare byose tuca tubikuraho nyene urumva yuko ridufitiye akamaro hitworiheba ari naco gituma twagomba umwimbu uhagije uvuye muri ivyo bintu tubasaba ikindi canyuma twagomba dusabe no kurigurirwa hakikare kuko iyo turimye kare ipampa rirera rimwe likanyagirwa hanyuma tukaryamura rikiriko riranyagirwa kuko twatanguye kwamura mu kwa gatanu niyo twatanguye kwamura mugabo urabona ko tugeze mu kumunani tutaragurirwa ipampa no kuvuga ko muri tuguriye hakiri kare navyo vyodufasha kuko haragere mu gihe turibika rimwe rikadupfirako kubera uburyo buke bwo kuribika hari imbeba ivyo none ipampa ni vyinshi kuko ipampa riryoshe uhere ukiririma kugeza mpaka uryimbuye twasaba rero kugira ngo turonke abarimyi batwumvira kugira ngo iki gikorwa tugikore twese turi beshi nuko mwodufata mugongo mukadufasha mu kuturosa ivyo bintu tubasavye twagomba kubisha amajambo menshi gisabo cacu cari nkico nitwa Njejimana Jean Claude hagaze ngaha nkuserukira abarimyi mwishira hamwe rya koperative dusesekaze umwimbu w'ipampa nitugire amahoro tugire amahoro n'igiterwa c'ipampa je nitwa Nkuru nziza Emmanuel nkaba ndongoye akarere ko mu Kumoso mwishamba ku Jericho na karere kagizwe n'amakomine kuvuga intara kari mu ntara zitatu kuvuga hari igice kiri mu ntara ya Makamba hariho n'igice kiri mu ntara ya Rutana kuvuga ikomine ya Bukemba n'ikomine ya Giharo hanyuma hariho n'amakomine kandi ari mu ntara ya Ruyigi komine Kinyinya Nyabitsinda Gisuru mugabo ari amakomine yo hirya haraciye imyaka itari mike tutakorera mugatwije yuko hazogira igihe nonye tukinjirayo ubu rero dukorera neza muri komine ya Bukemba twakorera muri komine ya Giharo izo ziri mu ntara ya Rutana twaya dukorera no muri komine ya Kinyinya iri mu ntara ya Ruyigi na komine Nyabitsinda muri zone bita Muhwazi ubu no dukorera hanini hanyuma navuze ko Nkuru nziza Emmanuel nkamanje gukengurukira ukuri mu bw'umwese mwaje ngaha mwe kunyakubahwa umuyobozi kugira ko nabo bagendanye bose akengurukira abene igihugu bafite kuyitaba yego akengurukira igihugu yaserukiye kwa Mustanteri abantu baserukiye izabu yo ngaha izabu Bukemba n'abarimyi mwese nukuri ndabashimiye cyane maje make rero jewe ngoma mvuge ibijanye n'ibikorwa byakorewe ngaha kugira ngo umwimbu vy'ukuri ngaha mu Kumoso duge bisaba yuko abo bushakashatsi kugira turabe ivyo twokorerako
none rero ubushakashatsi mubona ngaha bwabereye ngaha muri iki kigo ca Izabu no bwabereye mugabo turafashanya rero aha nabwiye yuko twakora ubushakashatsi butatu icyo bita amaese ni kuvuga twakora ubushakashatsi butatu icya mbere ni ubushakashatsi bujyanye n'ifumbire cyo twise fertilisation ese fertilisation cyo cya mbere twakoreye ngaha hama ubushakashatsi bwa kabiri ni ubushakashatsi twise ese densité ni kuvuga densité nacyo ni iki ni kuvuga ni igitigiri cy'ibiti dushobora kuronka mu hegitari urabona yugize imirongo yegeranye n'amasemo yegeranye byumvika yuko muri hegitari turonka ibiti byinshi mugabo ugize imirongo yagutse n'amasemo ari kure na kure usanga mu hegitari waruse ibiti bike none rero twaciye tugira US rero densité kuva kumenya igitigiri twokorera ko cyoshobora kuba kiri mu hegitari iyo ni ese novuga nti ubushakashatsi bwa kabiri ubushakashatsi bwa gatatu ni kuvuga nicyo twise ese date de semi ni kuvuga amatariki meza twoshobora gutera kw'ipampa tukaronka umwimbu mwiza kandi mwinshi nuko rero amese niyo dufise ngaha rero reka rero mpere kuri ese ya mbere twise ese fertilisation ni kuvuga kugerageza ifumbire mbere twokoresha igitigi kingana gute ku hegitari kugira turonke umwimbu mwinshi twokoresha ifumbire ingana gute ku hegitari rero ngaha nabwira yuko kubijyanye n'ubushakashatsi bw'ifumbire aha tuhafise ubuparasere butanu mbere no kuvuga nti ubushakashatsi bw'ifumbire ni igice cyo ngaha hepfo yego gushika ngaha ajya haruguru gatoya niho hari ubushakashatsi bw'ifumbire na fomi imbura na totaza kandi twarateranye ni kuvuga agaparasere kagira kabiri twita T2 twaje dukoresha ifumbire ibiro 180 ku hegitari 180 kilo à hegitari vya fomi imbura bije dushiramwo n'ibiri 100 ku hegitari vya fomi totahaza turateranye turagira ibiharuro bimwe twaje tugira rege do turuba ugatumenya agaparasere kose ibijamwe iyo ni parasere kanga ya kabiri parasere ya gatatu twaje dushiramwo ibiro 240 ku hegitari bya fomi imbura totahaza naho dushiramwo ibiro 105 akore n'agaparasere kagira kangahe kagira gatatu agaparasere kagira kane twaje dushiramwo ibiro 300 ku hegitari ibiro 300 ku hegitari akore n'agaparasere kagira kane hanyuma dushiramwo rero fomi totahaza ibiro 200 ni kuvuga imbura ibiro 300 totahaza ibiro 200 akona agaparasere kakangahe ka kane agaparasere ka gatanu ka nyuma twaje dushiramwo imbura ibiro 360 ku hegitari hanyuma totahaza nayo ibiro 250 akona agaparasere kakangahe kagira gatanu ubu rero twaciye dutera hambe twateye itariki 2 z'ukwicumi na kabiri itariki 2 z'ukwicumi na kabiri itariki 3 z'ukwicumi na kabiri no twatera ngaha tubanze gutera rero mu nyuma y'icyo twakoze twaciye tubagara nkuko bigenda twarabagaye nkuko dukwane no kwini mirima twarapomvye rero nako navuga nti kubijanye rero hagati y'umurongo n'uwundi umwanya uhari ni kuvuga kuri iyi mirima wose ubwo parasere bwose hagati y'umurima n'uwundi ni kuvuga hagati y'isemo n'irindi hari santimetero 60 hanyuma hagati y'umurongo n'uwundi hagati y'isemo n'irindi naho hari santimetero 15 16 hari santimetero 16 aha mubona ameze uku ntibatangaze twateye kuzuba hanyuma rero nicyo gituma rero mubona ngaha ibiti bitameze neza kubera izuba ryashiri twononera mu nyuma mbere hashihagwa n'imvura nyinshi mu nyuma hashara inondaso hashara twagwa nicyo gituma rero mubona ngaha ibiti hari ibiti zigubara ngo twariteye uko aha ntiryameze neza kubera izuba mu nyuma kubera imvura nabisigaye byo twe twateye hagati y'umurongo n'ubundi twe twateye santimetero 60 hagati y'isemo n'irindi twe twateye santimetero 16 nuko rero aha nako navuga nti iyi ni ese ya mbere ubushakashatsi bwa mbere reka tube nk'abanyarutsa ko umwanya kuragenda
reka ngende kuri ku bushakashatsi bwa kabiri icyo twise ese densité. Kimwe navuga yuko densité ari igitigiri cy'ibiti turonka mu hegitari yose, nicyo bisigura. Rero muri ico gihe twaje tugira uparcelle butandatu, kamwe kose kisubiriza inshuro zine, agaparcelle kose kisubiriza inshuro zine. Agaparcelle ka mbere twise T1, ako gaparcelle twafashe hagati y'umurongo n'uwundi twakize santimetero 60, hagati y'isemo n'irindi tugira santimetero 10. Kano agaparcelle ka mbere. Agaparcelle ka kabiri nako hagati y'umurongo n'uwundi twagize santimetero 70, hagati y'isemo n'irindi tugira santimetero 10. Agaparcelle ka gatatu nako hagati y'umurongo n'uwundi twagize santimetero 60, hanyuma hagati y'isemo n'irindi turahindura tugira santimetero 16. Hanyuma agaparcelle ka kane hagati y'umurongo n'uwundi twagize santimetero 70, hagati y'isemo n'irindi tugira santimetero 16. Agaparcelle ka gatanu hagati y'umurongo n'uwundi twaje tuduza tugira santimetero 80, hanyuma hagati y'isemo n'irindi tugira santimetero 30. Umva yuko rero hagutse cyane. Mugaho rero mu kwankanya twaje dusigaza ibiti bibiri, mugabo byo parcelle navuze hariya hejuru mu kwankanya twaje dusigaza igiti kimwe, kubera mumva imirongo yegeranye n'amasomo yegeranye twasigaza igiti kimwe. Mugabo kuri parcelle mvuze ya gatanu uvuga twaje dusigaza ibiti bibiri. Roma tuzosoroma agaparcelle kose kwako, duce tupima ibiro biza bivuyemwo, duce rero tugereranya mbega nihe twarose umwimbu mwinshi, haba kuri vya fertilisation ibi byo tuzoduti mbega hamwe twashira nyinshi ifumbire no twarose umwimbu mwinshi, aho twazija ni nani canke aho twasize 24 canke amajana 3 cyangwa 36, mbega no twarose umwimbu mwinshi, umwe twarose hehe? No rero tuzoja tumenya mu banyagihugu ico tuzokwigisha. Ivyo nibe twakoreye ngaha, ndabashimiye cyane nge mwatwumvirije, Imana ibahezagire. Nyakubahwa mwaserukiye musitanteri w'intara nziza w'ikomine nziza cyane ya Bukemba, nyakubahwa mwaserukiye ikigo NCSS nabo mwagendanye, nyakubahwa mwaserukiye izabu, banyakubahwa muserukiye abarimyi b'ipampa bo muri no komine ya Bukemba, banyakubahwa dusanzwe dusangiye imirimo mu kigo Kojerko, banyakubahwa bamenyesha makuru, banyakubahwa mwese mukoraniye hano, tugira amahoro, tugira amahoro n'iterambere ry'igiterwa c'ipampa. Kuri uno munsi uri hejuru murabona yuko twahuriye hano aha muri uwo murima, tubona kumeze neza cyane. Aha tukaba twaje kuraba ibikorwa biriko birarangurwa mu mugambi witwa Cotton Victoria, ukaba ari umugambi ushigikiwe ufashwe mu mugongo n'igihugu ca Brazil, ukaba urangurirwa aha mu gihugu cacu, mbere ukaba unarangurirwa no mu bindi bihugu by'aka karere turimwo nka Tanzania na Kenya. Aha rero si ubwa mbere tuhaza, guhera ikibanza k'igitorwa twari tuza kuraba ukuntu biriko biragenda. Nkuko mubibona rero umurima umeze neza, arahejeje kuvuga ibikorwa byaranguriwe, n'ibikorwa by'ubushakashatsi. Duhuye aha rero guhera ipampa rikiri ritoyi twarahahurira na mwege abarimyi, tukizera neza yuko mwagiye muharahurira ubumenyi biturutse ku bushakashatsi buriko barabera ngaha.
n'ubu rero turizeye yuko musubiye inyuma aho umwaka utangurira hageze mu kw'icumi muratangura gutegura kugira mu kw'icumi na rimwe mutangure guteragira ivyo mwabonye aha turizera yuko muzobishira mu ngiro aho muriko murakorera. Twaja kubamenyesha yuko ibi bikorwa vy'ubushakashatsi biriko birabera aha biriko biraba mu ntumbero yo kunagura igiterwa c'ipampa mu Burundi, kuko murazi yuko ari igiterwa casinzikajwe n'ibihe igihugu cagiye gicamwo, ariko kubera ivyo bihe babirenganye tukaba tugeze kw'isaha yo guteza imbere yo kunagura iki giterwa, aho namwe nk'abarimyi tubahamagarira kugira inguvu no gukurikirana ivy'ubushakashatsi, kumviriza impanuro z'abafundi mu ntumbero yuko iki giterwa cosubira kunaguka kikabera amahirwe abarimyi bakirima, kikabera amahirwe n'igihugu. Aha twabamenyesha yuko leta y'u Burundi yemeje igitabo c'imigambi yo kunagura igisata c'ipampa. Ndaza kubigarukako bimwe bimwe vyashikirijwe na nyakubahwa yaserukiye musitanteri hamwe na nyakubahwa yaserukiye abarimyi, ariko nobanza kubahumuriza yuko ico gitabo leta yemeje gihurikiyemwo imigambi yo kunagura igisata c'ipampa kirimwo inyishu ku bibazo vyose vyabajijwe. Nivyo muri aka karere k'imbo mbere yuko kumba igiterwa c'ipampa kigera gisubira inyuma, aka karere ko mu Kumoso imbere yuko kigera gisubira inyuma hariho intambwe yari yashitsweko. Iyo ntambwe rero dushaka kuyishikako twebwe tuyirengane, igiterwa c'ipampa aha mu karere ko Kumoso gisubire ciyambike umutamana. Mu mahangiro ari mw'ico gitabo gihurikiyemwo imigambi yo kunagura igisata c'ipampa muri aka karere ko Kumoso, dutegekanya yuko gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027 tuzoba twashitse ku matoni 2,000 vy'umwimbu dukuye muri aka karere. Ubu turacari kure cane. Ivyo rero ntituzobishikako nkakoze ko twenyene, dutegerezwa kubishikako kubw'inguvu z'iwacu, ni ukuvuga twese turi hamwe. Naha rero tubahamagarira kugira inguvu, kugira urunani, kozere ko abarimyi intwaro, kuko jejwe iterambere ry'abene igihugu, murumva yuko twese turi hamwe bizoshoboka. Mwabonye iyi mirima bariye yuko aha harabayeho ubushakashatsi ubumwe bujanye n'ivyo gufumbira ifumbire, ubundi bujanye n'ivyo gutandukanya ibiterwa ipampa mu murima, ubundi bujanye no kuraba umwanya mwiza wo gutera igiterwa c'ipampa muri aka karere, kuko nihaba hariya mu kandi karere k'imbo dusanzwe turimiramwo tuyitera ikiringo kanaka, sico kimwe no muri aka karere. Akarere rero kako kamwe kose ubushakashatsi ni ngombwa ngo bube kugira turabe ubuhinga bubereye ako karere bwotuma umwimbu uduga. Aha rero turarindiye, murabona yuko ipampa ryari rikiri mu murima, baragiye abashakashatsi barafata ibiharuro bimwe bimwe, ubu
turindiye gufata ibiharuro bijanye n'umwimbu, gutyo rero tuzoce tubashikiriza ubuhinga bwo gushobora kunagura, bwo gushobora muzoshobora gukorerako kugira mushobore kuduza uwo mwimbu. Tubasabe rero yuko namwe nitwabereka namwe muzofata nkama mukabukoresha gutyo umwimbu uduge. Nagomba ngaruke rero kuri bimwe bimwe byabajijwe. Habajijwe ikibazo c'igiciro. Ikibazo c'igiciro nakwe muri Kojeruko tugifise ku mutima kuko turashaka yuko umurimyi w'ipampa agira ico akuye mw'ipampa. Nivyo kandi murabibona yuko tuticaye kuko igiciro c'ipampa naho ishiramwe Kojeruko naryo ibyo bihe vyarisinzikaje nk'iki giterwa nyene risanzwe rikurikirana, bigatuma ata mikoro rironka akwiye yo gushobora kwegera neza abarimyi mu kubaronsa ivyangombwa bihagije, ariko ryagumye ryinanata. Mwarabonye yuko twagiye turongeza igiciro. Muribuka yuko muri 2020 muribuka yuko twaguze ku mafaranga 600 ku kilo. 2021 muribuka yuko twaguze amafaranga 700 ku kilo. Murumva yuko twari twadugije. Ubu naho 2022 murabona yuko turiko turagura 800 ku kilo. Ngira rero murabona yuko harimwo akigoro, kandi ca ndabamenyesha yuko muri ca gitabo nariko ndavuga c'imigambi ivyo birategekanije yuko tuzogenda turarabira hamwe n'abarimyi ukuntu ikiro cogenda kirisununura kugira utwigoro umurimyi aba yashizemwo dushobore kuronka impembo ikwiriye. Aho rero birasaba yuko twaba twagisubiyemwo, birasaba yuko murabona yuko turashimira n'ikigo Izabu cyashoboye twashoboye gukorana kugira mushoboye kuronka aho mushobora kurimira, ariko turasaba yuko mu matongo y'iwanyu naho nyene mushira iyo igiterwa c'ipampa mukagura indimiro kugira ko turiko turaduza igiciro gisange n'umwimbu uriho, niho muzoheza mukaronka amahera menshi aboneka. Nivyo nyakubahwa yaserukiye musitanteri yayivuze tikwata burenganzira se bwo gutanga tongo, ariko yuko hariho amatongo yegukira leta canke komine ari muri aka karere. Nivyo mu karere k'Imbo mu karere ka Kumoso haracariyo amatongo, ariko rero naho nyene twashaka nivyo kuvuga yuko nubwo biruko nivyo ntimwoba mutanze itongo ku muntu, ariko mwoshobora gutiza na cane cane yuko iki ari igiterwa mwumva leta yahagurutse kugira iteze imbere. Murashobora rero gutiza amakoperative turiko turashinga, mutije nk'ikoperative kuharimira umwaka hanyuma hakaba amasezerano, ivyo vyoza bifasha kuduza uwo mwimbu w'igisata c'ipampa, kuko ce nibutsa yuko nk'uko mwabivuze nyakubahwa mwaserukiye musitanteri, iki giterwa c'ipampa leta yagihagurukiye yagishize imbere kugira igisubire kinagure, kubera n'igiterwa gifitiye akamaro kanini cyane abarimyi be n'igihugu, kuko iki giterwa murabona nico gishobora kuvamwo impuzu dushobora kwambara. Ugiye ugaharura amafaranga y'agaciro igihugu cama catanze kigenda kurondera impuzu hanze, kenshi na kenshi usanga haje n'impuzu zambawe. Nagahombo kanini mu gihe igihugu
gifise ahantu gishobora kurima ipampa kandi riba. Ayo mahera agenda kugura izo mpuzu nyinshi ziza zarambawe, hanyuma uburyo bugashirwa mu gisata c'ipampa, tukikorera impuzu zikwiye abarundi, tukiyambika nk'uko vyahora kera. Murumva yuko koba akarusho kanini cane. Si ivyo gusa rero, murazi yuko ipampa riravamwo ya mavuta amwe bita amakoto, n'amavuta aryoshe cane. Iri pampa riravamwo ya turuto, ya ngaburo nziza, ingaburo nziza cane y'akanovera ku bitungwa. Murazi yuko ubu dusigaye twororera mu gihugu cose ibitungwa mu ruhongore, bikaba bikenera ingaburo ihagije. Iri pampa rero nirya nagurwa, bizotuma haboneka ingaburo ikwiye ku bitungwa, gutyo n'amagara y'ibitungwa yamere neza, ibitungwa bigwire, biruruke, bimere neza, abarundi baze bararonka ico bafungura n'amafaranga. Si ivyo gusa, iri pampa riravamwo imigina myiza cane imera gose ku bizinu. Murazi yuko ubu hariho imigambi itandukanye myinshi yo kurima ibizinu. Murumva rero aho mbaye ndagarukiriza aho ku buryo twebwe aha mu Burundi dufise, kuko niyo twatera imbere si ivyo gusa biva mu ipampa havayo ibindi vyinshi cane. Ku buhinga dusanzwe ubu turiko turakoresha, dusanganywe busanzwe, murumva yuko dushobora gukuramwo ibintu vyinshi. Aha rero mw'iyi ntara yo mu Kumoso, muri kirya gitabo c'imigambi nababariye yuko dutegekanya gushika mu 2027 gushika ku matoni 2000. Naho rero kugira inguvu twese, kuko muri ico gihe ico gitabo c'imigambi categekanya yuko muri aka karere hoca hubakwamwo ihinguriro, ihinguriro ry'ipampa. Kandi muvuga kubagura hatevye ntibibe bikibaho, ipampa rihingurirwe aha, vya bindi vyose bice biza birabera aha turiko turakorana kugira amakoperative yiyunge, havuka amakoperative akomeye. Muzoca mushiramwo imitahe, haba mu gukora impuzu, haba mu gukora amaturuto. Turiko turakora kugira amakoperative mw'aka karere. Hari imbo turamaze gushika ku rugero, turafise amakoperative ashika 68. Aha mu karere ka Kumoso turiko turageza kuyashinga. Ni mugire inguvu kugira nivyo narumvise ko mushitse ku ntambwe, mugabo ni mugere aho haboneka menshi aja yemererwa na kirya kigo na kirya kigo na COP gisanzwe kijejwe amakoperative. Bandanya mwe, numvise yuko muri ku rugero gusununuye, mu minsi muzo kwemererwa. Hanyuma rero amakoperative yanyu muyakomeze, kuko murumva yuko kazoza k'igisata c'ipampa kari mwayo makoperative, muyateze imbere, muyakomeze. Ibi byose turiko turavuga bishobora kuvamwo, mwebwe nimwe muzoba mubifata, hama natwe tuze turabaherekeza mwibi bijanye n'ubuhinga. Hariyo murantunga hariho ibindi byavuzwe nk'ibijanye n'ifumbire, navyo nyene nagoba kubigarukako. Murabona ipampa rifumbiwe nyene, ngira murabona yuko rimeze neza, umwimbu uraheza ukaduga. Kugira rero mw'ikoperative, murazi iki giterwa wumva kivuye kure, leta iriko iragerageza, mugabo izo nguvu za leta zishigikirwa n'inguvu z'abarimyi. Ni ngombwa rero yuko mu makoperative, si ukuba umuntu mw'ikoperative kugira aguma avuga ngo zana araba mw'ikoperative kugira ivyo ashoboye avyikorere, hanyuma ibindi navyo adashoboye leta ishobore kubiraba nawe umusahirize. Naho rero tubahamagara yuko mw'ikoperative kugira inguvu, kugira mushire uburyo hamwe mu byegeranye, nawe bushobore kurondera ivyo vyankenerwa. Aho mwoba mwakerereje, Kojereko ishobore kuza nk'ubashigikira ibafashe
kugira mushobore kubironka. Kira noneho abantu amakoperative nivyo tubabarira, koperative yitunganije neza neza ntishobora kubura abantu nibi vy'ifumbire nimwoshobora kubura ukuntu muyironka mu gihe ari koperative yitunganije neza. Nico tubahamagarira rero mukwakwanye haba Bukemba, haba mu Giharo, haba za Kinyinya, haba za Gisuru, bose abarimyi bo mwaka karere nitunganye muje mu makoperative. Ubuhoho murazi n'ifumbire tugira n'amahigwe isigaye ihingurirwa mu gihugu cacu, niyo babona ari amakoperative yitunganije ntazobura ifumbire. Bisaba rero yuko namwe nk'amakoperative mugira inguvu mukerekana ibikorwa muriko murakora. Ikindi naco nuko twabonye yuko muri kahise ifumbire yaraza ariko ntitumenye iyo irengera. Yaraza ifumbire gahabwa abarimyi mugabo ugasanga yarenganye imbibe yagiye iriko iradandaza ahantu co kimwe n'imiti. Ivyo biri mu vyatumye ishirahamwe Kojeriko rigera kure. Iri mu vyatumye ishirahamwe Kojeriko rigera ibibazo, kuko nobamenyesha yuko kugeza n'iyi saha hari amahera atari make mu mamiliyoni menshi atashoboye kurihwa n'amashirahamwe y'ico gihe kubera ifumbire yari yarafashwe, ayo mashirahamwe yari yaratoye nk'ingurane n'amamiliyoni mu majana. Murumva yuko ako kabaye agahombo kanini kaje gasubiza Kojeriko inyuma, gasubiza igisata c'ipampa inyuma. Ivyo turasaba yuko muri iyi ngendo nshasha twatanguye yo kunagura igiterwa c'ipampa twese turi hamwe, turasaba yuko iyo ngendo yocirwa imoso, iyo ngendo ntisubire kuboneka mu koperative turiko turakorana. Ahandi n'ahandi naho ugasanga niyo miti igiye gukora mu bindi kandi yari yagenewe igisata c'ipampa. Twumvise yuko nivyo murasaba ati umuti ugashika kandi ugashika kare. Ivyo twameye ko tuzobikorerako, namwe tugasaba yuko ifumbire mwayironse muyikoresha mw'iki giterwa c'ipampa. Tugasaba yuko iyo miti mwayironse ikora mw'iki giterwa c'ipampa. Tukaba rero misango twongeye kubakengurukira ukuntu mwitavye ibikorwa, tubasaba yuko ivyo mwagiye murarahura nk'ubwenge, tubasaba yuko mubigenda mukabishikana iwanyu. Ikindi kintu twobemerera mwaje mugarukako nibijanye n'imbuto. Ngira mwumvise yuko aha turi kumwe nabo muri ONSS, ni ikigo kijejwe ivy'imbuto, no muri Izabu ni ikigo kijejwe ubushakashatsi. Hariho imbuto turiko nazo turagerageza kugira dushobore kuzoronka imbuto zizohava zisubirira izindi zarimwe kera, imbuto zizoba zigifise ubushobozi bwo gutanga umwimbu ushimishije. Nuko rero ndangize rero mwese ndabashimira, ndabahamagarira kugira urunani kugira twese turi hamwe duteze imbere igisata c'ipampa mu Burundi, kugira congere kubera amahigwe abakirima, congere kibera amahigwe n'igihugu cacu. Murakoze. Merci de la question. L'objectif de la visite de ce vendredi 19 août 2022, c'est une journée porte ouverte dans le cadre des activités du projet Cotton Victoria.
Et le projet Cotonou Victoria, c'est un projet que le gouvernement a négocié avec le Brésil. Le Brésil qui est un pays où la cotoculture est très développée et qui a alors voulu partager les techniques appliquées au Brésil pour que ces techniques puissent nous être utiles dans le développement de la cotoculture burundaise. Ce projet, je vous apprendrai que ce projet est aussi exécuté au Burundi, mais aussi dans quelques pays de la sous-région, en l'occurrence au Kenya et en Tanzanie. Ici, alors, sur ce site, ici en commune Bukemba, nous avons conduit des essais de fertilisation pour pouvoir avoir une dose avec nos engrais, les engrais fourmis, pour avoir une dose qui est rentable, qui pourra être vulgarisée au niveau des champs de cotoculteurs. Nous avons aussi conduit des essais de densité pour voir quelle est la densité meilleure ici dans cette région qui pourrait donner une production satisfaisante. Nous avons aussi conduit des essais en rapport avec les dates de semis pour voir quelle est la période propice pour le semis de la culture du coton. Ici, nous nous réjouissons parce que les différentes visites que nous avons effectuées ici, nous les avons faites avec les cotoculteurs. Ça a été alors une occasion et ça l'est aussi maintenant pour les agriculteurs, les cotoculteurs, de voir comment les différentes techniques, comment ça se comporte au niveau des champs, pour qu'en définitive, ils puissent adopter, ils puissent intégrer des techniques qui se seront montrées meilleures, qu'ils puissent les intégrer au niveau de leur champ. Je vous apprendrai aussi que dans ce projet, ce n'est pas ces essais seulement qu'on a fait ici. Nous faisons aussi les essais sur les essais variétaux, les essais sur les variétés, pour que nous puissions avoir des variétés qui puissent remplacer des variétés anciennement cultivées, parce que nous avons remarqué que ces anciennes variétés sont en train de dégénérer. Et dans ce cadre, nous avons importé 5 variétés qui sont sous essai et 3 de ces 5 variétés ont montré des performances et sont en passe d'être homologuées. Ce sont des activités que nous faisons ensemble avec l'Office national de contrôle et de certification des semences, ONSS et l'ISABU. Et en rapport aussi avec les variétés, nous avons, à côté de ces variétés nouvellement introduites, nous faisons aussi la purification ou l'épuration des variétés qui se sont entremêlées. C'est pour pouvoir avoir de l'eau pure à base de laquelle nous pouvons reconstituer ces anciennes variétés en état pur avec un potentiel productif d'origine pour ces variétés. Bon, dans ce projet, ce n'a pas été cela seulement. Le projet nous a appuyé aussi en matériel. Nous avons reçu du matériel aléatoire, du matériel qui sera utilisé dans l'usine, d'égrainage, mais aussi l'ISABU aussi a pu avoir aussi
pour recevoir de ce projet du matériel qu'il pourra utiliser au niveau des laboratoires. Donc, nous sommes vraiment satisfaits de la réalisation dans le cadre de ce projet qui tend vers sa clôture. Oui, merci. Nous avons justement entendu les doléances émises par les cotoculteurs. Mais de prime abord, je commencerai par les tranquilliser pour dire que nous, à la COGECO, nous sommes toujours près des cotoculteurs, nous sommes prêts à les accompagner et je leur dirais que aussi un autre message très tranquillisant, c'est que le gouvernement a déjà adopté un programme, vaste programme, une stratégie nationale de redynamisation de la culture du coton. Parce que vous savez, le coton, c'est une culture qui a beaucoup souffert des temps dans lesquels le pays a passé. Et le coton a beaucoup souffert, même cette région a beaucoup souffert parce que avant les années 1993, ici aussi, dans cette région du Mosso, on avait déjà atteint une production non négligeable, mais ça a diminué, et ça a fortement diminué. Et à partir alors de ces moments, l'État s'est engagé pour redynamiser cette culture du coton. La redynamisation de la culture du coton par l'État est fondée sur le fait que le coton, d'ailleurs ailleurs qu'on appelle encore l'or blanc, l'or blanc, dans d'autres pays on l'appelle l'or blanc. Donc le gouvernement du Burundi a aussi vu que c'est une culture très prometteuse, c'est une culture qui peut contribuer beaucoup à la croissance nationale, à la croissance économique du pays, d'autant plus que à partir du coton, nous pouvons produire nos habits au moment où l'État fait sortir de ses caisses beaucoup de recettes pour aller importer des vêtements de seconde main qui souvent nous amènent des maladies. Vous entendrez que ces devises qui sont engagées dans l'importation de ces friperies pourraient contribuer au développement du pays, à la réalisation d'autres projets pour le pays. Mais aussi, ce coton, il procure des tourteaux pour le bétail, des tourteaux de haute valeur nutritionnelle. Et non seulement ça, il y a aussi les substrats pour la culture de champignons qui ont été très appréciés par les musculteurs. Ce sont vraiment des substrats qui sont toujours sollicités. C'est à partir de ces éléments que l'État s'est engagé à redynamiser cette culture du coton pour que la culture puisse beaucoup contribuer à l'économie nationale. Les doléances alors qu'ont formulées les cotoculteurs, même le représentant de l'administration en a soulevé, ils trouvent tous des solutions dans cette stratégie que l'État a adoptée en 2019 qui ira jusqu'à 2027. Parmi ces doléances, j'ai pu entendre le prix du coton graine.
Bon, je crois qu'ils le savent bien, les cotoculteurs. Nous sommes nous aussi préoccupés à ce que les efforts du cotoculteur soient rémunérés et à partir du prix du coton graine. Et ils se souviennent que nous avons toujours augmenté le prix et pour leur dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter d'augmenter, mais nous allons travailler ensemble pour voir la possibilité d'augmenter le prix. Parce que vous savez que la COGECO se trouve aussi dans des difficultés. Mais malgré quand même ces difficultés, ils ont vu que en 2020, nous avons pu acheter à 600 francs le kilo. En 2021, nous avons acheté à 700 francs le kilo. Et cette année-ci, nous sommes en train d'acheter à 800 francs le kilo. Donc, nous verrons, nous continuerons à voir ensemble comment on puisse rémunérer à juste valeur les efforts du cotoculteur. Ils ont aussi parlé des fertilisants. C'est bon de soulever la question de fertilisation parce que vous voyez que ici nous sommes dans un essai de fertilisation. Vous voyez que le coton a bien poussé et la production est bonne. Alors, je leur dirais que nous sommes en train de faire la restructuration des cotoculteurs en coopérative. Je leur demanderai de consentir eux aussi des efforts pour qu'ils puissent avoir différents intrants à appliquer aux cotoculteurs. Parce que quand une coopérative est bien organisée, il ne peut pas manquer de fertilisants parce qu'il gagne la confiance de tout le monde. Il ne peut pas manquer de fertilisants. Nous avons remarqué que les fertilisants venaient et étaient réceptionnés au niveau des cotoculteurs, mais une quantité non négligeable était vendue ailleurs, même hors de nos frontières. Et ça a porté un coup dur à la COGECO parce que ces fertilisants étaient achetés par la COGECO et donnés à crédit à ces gens. Ça a été vraiment, ça a apporté des difficultés, ça a apporté un coup dur à la COGECO, de façon que même maintenant, nous avons toujours des arriérés qui datent de longtemps et qui sont encore non payés, hein, et qui vont en termes de centaines de millions. Donc, je leur demanderai de couper court avec ce comportement. Et sinon, la COGECO est prête à accompagner les cotoculteurs. D'autres doléances qui se soulevaient, c'est en rapport avec les produits phyto. Nous avons entendu la doléance, nous les tranquillisons, nous sommes là. On a encore du temps, on va se préparer pour qu'ils puissent avoir les produits phytosanitaires à temps. Pour conclure, nous vous disons que nous avons besoin de vos efforts, des efforts des cotoculteurs, des efforts de l'administration, parce que cet objectif qu'on s'est fixé, d'arriver ici dans cette région à 2000 kilos, à 2000 tonnes, de coton graine, nous l'atteindrons, nous pourrons l'atteindre ensemble. Et ça sera une chose très bénéfique pour les cotoculteurs, mais même aussi pour la population de cette région, parce que nous préconisons cette stratégie. Ce n'est pas nous d'ailleurs, c'est la stratégie qui préconise l'installation d'une unité de transformation ici dans cette région. Vous voyez que ce sont des opportunités qui seront ouvertes à vous pour pouvoir même installer, pour pouvoir même investir dans d'autres maillons de cette chaîne de la filière coton.
Ici, dans la région du Mosso, nous avons un problème d'avoir des terres. Et c'est pourquoi, comme nous savons que la région n'est pas aussi peuplée comme d'autres régions, les terres sont là, c'est pourquoi nous demandons aux cotoquiteurs de faire des extensions déjà dans les champs, que nous demandons aussi à l'administration ici présente de pouvoir mettre à la disposition des coopératives, mettre à la disposition des terres aux coopératives pour qu'ils puissent embraver plus de superficie. Sinon, on aurait dû installer dans plusieurs localités, mais nous avons installé ici, sur ce site, à Bukemba, dans les champs dans les domaines de l'Isabou. Donc, ici, nous avons ces essais de fertilisation, de densité, de semis. Et de l'autre côté, il y a aussi, on pourra passer pour visiter, il y a aussi un essai d'épuration. Ahinduye umurima mu mwanya twari tuvuye ahantu turiko turagira ubushakashatsi bujanye n'ifumbire, bijanye n'urugero rw'ibiti vy'ipama mu murima, bijanye n'amatariki yo gutererako. Ubu naho uwo murima twashitsemwo ni umurima turiko turagira ibijyanye no kurobanura imbuto, kuko hariho ubwoko bw'ipampa twita mugufi. Ubwo bwoko buriko burarimwa bwaravanganye n'uwundi, murabona nibyo aho rigereye ahantu ushobora kubibona neza cyane, mugabo iyo uje rikiri ritaragera, rikiri ibitore bibisi, urashobora kubona yuko ari ubwoko buriyo butandukanye. Aha rero twashimye yuko iyo variyete, ubwo bwoko bwitwa mugufi, twashobora kuburobanura tugasubira kuburonka bumeze uko nyene. Aha rero nico gikorwa nacyo cyahabereye. Ni ukuvuga, murabona ahantu mu murima hashinze ibiti ku bindi biti vy'ipama, kwara kugira ni ibiti vy'ipama babonye bigaragaza ibimenyetso byinshi by'ubwo bwoko bwa mugufi. Aha rero bazoheza ivyo biti babonesheje, bazoheza bace babisorome ubwa mbere, hanyuma tuze gukuramwo intete. Izo ntete rero tuzosubira tuzigwize kandi umwaka ugiye gukurikira, hanyuma dusubire tuzikurikirane, tuzirabe ukuntu zigenze, turabe yuko zigumana by'ukuri ibimenyetso bya ya mugufi turiko turarondera. Gutyo ibyo tuzobona bifise ibimenyetso bitagaragara neza, tuguma tubikuramwo mpaka gushikaho tuzosubira kuronka bwa bwoko bwa mugufi, kuko twarasanze ari ubwoko nabwo nyene bwimbuka kandi
budatinya gose ingwara gutyo tuzoheza rero duce turonka kuko duce tubukwiragiza mu barimyi bashobore kugwiza umwimbu n'ubu bwoko ni mu ntumbero yuko ko havura tuzoronka ubwoko nyene butandukanye bwinshi dushobora kuza turakoresha mu kugwiza umwimbu n'ikigo iza kikabubika bukazoshobora kubandanya bufasha mu bijyanye n'ubushakashatsi. inyama